নবোদয় বিদ্যালয়। এত ভিড়, আমরা এখন আছি AL-70 অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানের সামনে, পেছনেই দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এত ভিড় আমার পেছনে, শুধুমাত্র ওই যে ওখানে রেডার রাখা আছে সেটা দেখার জন্য এত মানুষের ভিড়। বলো আমার পেছনে এটা হলো ZU-23mm। नहीं, ये ट्रेनिंग अम्यूनिशन है। ओरिजिनल में तो हाई एक्सप्लोसिव रहता है ना, तो उसको पब्लिक के बीच में नहीं ला सकते। सर देवादी बाड़ी कोথায়? अरे कैमरा सामने निकल হবে নাকি? और अभी सिन्हा क्लास 11 जवाहर नवोदय विद्यालय।